আমি এসে গেছি, তোরা পালিয়ে যা। নিয়ে চলে এসেছি আবারও একটি স্পিকার চেক। তার আগে অবশ্যই আপনাদের একটি ভোকাল শুনিয়ে দেব, তারপর শুরু করছি হামিং ভাইব্রেশনের তাণ্ডব। চেক দিস ভোকাল। অন্নপূর্ণা সাউন্ড, মডার লাইক পাড়া থেকে। জীবনের জুয়া খেলায় হলো আমার লাভ। চিত্ত ভাই ইউটিউব চ্যানেল সোনারপুর থেকে। বন্ধু তোমার শপথ আমি নিলাম আজ। দুনিয়াতে আর থাকবে না গো দুশ্মন তোমার। প্রতিশোধ 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 আমি নেব আজ, আমি নেব আজ। জীবনের জুয়া খেলায় হলো আমার গান। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हम जैसे ये सब फोन लगाया आपने, ये सब फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। 9, 10, 11 आपका क्या नाम है? अरे क्या बना रहे? सर आपके साइज की मिलेगी नहीं यहाँ। आप एक काम करो, आगे से जो है राइट ले ले। बस बस अबे इस अड्डे का मालिक कौन है बहनचोद? ये जी गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? बहिनचोद बोल रहा है। हाँ? ये जी भाग कहाँ रहे हैं? रेट नहीं पड़ा, कस्टमर है। अरे भैया जी रुकिए तो सही, कहाँ है भगा रहे हैं? अबे रुक मादर चोद। ये जी मादा चौथ बोल रहे हैं। सर फेरा हुआ है, रुक जा भोसड़ी। ये जी भोसड़ी के बोल रहे हैं। चुप कर उल्टा चुप कर। मगर लाडले गो 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 गो। অন্নপূর্ণা সাউন্ড, মডার লাইক পাড়া থেকে। চিত্ত ভাই ইউটিউব চ্যানেল সোনারপুর থেকে। One step, game start. One mistake, game over. अरे क्या बना रहे? দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন, ওন্দা থেকে। जवानी तोरे कर दे, जवान तोर फाड़ दे, जवानी तोरे कर दे, जवानी तोरे कर दे, सामान तोर फाड़ दे, सामान तोर फाड़ दे। मेरा नाम तो आपकी गोद में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है, लेकिन मैं वो सूरज नहीं जो रोज निकले। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूँ, जब भी निकलता हूँ तबाही मचा देता हूँ। मगर लाडले गो 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 गो। অন্নপূর্ণা সাউন্ড,
এরা কারা রে? এ তো একদম কচি মাংস। হ্যাঁ, একদম ব্রয়লার চিকেন। চল চল, আজ আর সময় নেই, পরে একদিন জমিয়ে খাওয়া যাবে, ফিস্টি হবে। আমার সাথে কম্পিটিশন করতে এলে এরপরে শিখো অ্যাপ ডাউনলোড করে সেখান থেকে কি করে কম্পিটিশন করতে হয় আগে শিখে আসবি, তারপর আমার সাথে কম্পিটিশন করবি। অ্যাপটার নামটা মনে থাকবে তো? শিখো অ্যাপ। দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন, ওন্দা থেকে। দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন, ওন্দা থেকে।